بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله عمر مودا كوني تيمن غاجم دو غيرني لينكي فيديو غايبه كما كني ايغو غانكا جيكونو بينو توكاتي يخنغا كانوندي هينو تاميانوغا ايغو سوغانا هيرا كوتكونغا ناكو نانغولو كونكاما ادي يخه ina ganga gemme mo siri kore nogondi hike hi hanani menea na munye atabassum كان فارين دقا كلنا عليه الصلاة والسلام فارين يمركو ده حديث اللي أتي تبسمك في وجه أخيك صدقة تنا منيكاتي أنغا غينيا الله خونا كني براجي نمياكنا فارين عليه الصلاة والسلام anda ironi kandi kana yadkhul dhahakan basaman aronte amunye ntenya lono kati ya garunga donc igo munye ken ka handu maga anda nyangana surir ken na munye kati ya garenga serenyani allonte kandi walma khaya go na gemo anna munye kesrenya na wanyagale lo na sonde me kempa ya ho hana ahillandi yagale ke remercier anna wari aga hisru be nunyana aga okipene le munu anna merci kenga aga okipena nyimi aga gollini kan aga gollu be nunya aga siro be nyana anna nyanga natina danga nuari ando baraji andi anda ke golle siro ke gemu mo siri anger ke be beri anna nuari kenga kensrenya ni awa nyagali na gemme yare ke awaga na kan tallan surondini anga na gillu goliran kan na lokandi tranquille maken sikandinya alla ga hiyante na loka kan no gondi ando golle ke aga na har problem do susi ganon na magaruka ken gondi ken to selanga annali khoger ko mo ba munyente naro anna mungulo problem so anger kita sellaki ando ken na magarka ke daga hotalla enkinyana ando anya khair relation kempa ke karanga atana ni minna anna nyangana yagare ke agara hisru be dunya anna nyangana tina daga anda ke suru hara ira le mo gonu anna nyangana tini anda ke ira me gemu asre nyani haram pre nyani kundi menu anna nyangana kun konada ke ngayagare ke nyagale lo na sonno menga anda ke suru anyi gande ke lungo mais surtout maga ay gande ke bonondi haraga malingo talingo mais magata malingo fare alayhi salatu wasalam mama sere suyi gande bonondi har hibe ga malingo agille atanta ho kono mais magati andake gande ki amagem ay magakem ko yagaleda au contraire haraga malingo annan qati na lingo kenya sereni kenya naga nagantalla parce que kenga lingo yagale keda mo seri anna de magadi lemunu ku education lemunu ku khoro mo anna de makinga mais magati angane khama kanunga confiance utana ro yagare ka manna sugura o utakama bawo yagare aro limun tinta na koto yoy mais nanya nan conseil ki nana dema kesreya tumundi maha television kudo telephone ku maga nga gatin chukini kenga wakati utana kini yagare ke khana masala khana ga hinu nya dome hara kham masala dunado khibaru ndi kham masala hinu tarano hinu benu galinga kadanga dunan tanani angan tagolin kake anu wati sukini telefon ke ay aro teleke donc ken khamanya yogon ngoni ken nga khana kan talalatun bakame mosri nyerundi ni minna anna ampajulo lemunum pi ntara ko yagare ke mo anna tinto lemunu kui ko yagare ke mo anna yagare ke dema khana lemunu ku eduke ni education chundi hajunga hiwe khananya khadina masala domi anna malum ko ra yagara ke bane ma anna lemunum pajunga hibani ra mun changer hari kushinu hari wala anni accompagner nandaga toilette ngo hoho anni ra ke brocher ni kambo nyanke anna participer kesu sirenyan hari yagara ke ganna nyana de mana gollu nisobe ga non khanya na enquête capable que soit relation ke surondini awana kantala gemunina fare ni male sallallahu alayhi wasallam ani coup de berde segundi maga dunge sella dun ko nga igira khelu na ga hinundi maga mpinu ngara sella dun ko maga hisu gana no ngara gana konida iyaga tininde sida ga kampinu no ando ya gare nyimme ntawo kana hinu ko kana sunya mamena kempa segundi ko gundi ni mina maga kuriye ngobondi silence maga gobondi couple no gondi nani anke angaro kandita an kuruno anta digamunu soan compagnie di anta sehne yaren danga yaren bane ati duan khat andu yanti digamu kemma nya couple ni kenna gana ganta la ton bakame digamu
on yana sehne me do masala ngi ganta couple sudi yego sudi kenyo wa mo nga gotono mo sere awanya sababu awa igondo yagare awa kana ga talambulundini donc maka kuri ngo bondi o metanna nya bava dazo kayna to sehne mais angana wakati kuru wakati ananya na digamu benu na hangia digamu benu ga hosirono digamu ben haga ante utaru kenke harana kuru ampe sukenga tamundi ni minna ke hay igunya kama la mogeri hotanari ya ruka kaga hibe de berni kati kinanwa ananya na bakada nya ke kham buguna daga yala wal ma kham voyage do me ken sirenyani duna tambane to voyage no ambane to bakanga daga na sellanwa ando ya gare kenya na baka khandaga surtout anna ya gare ke avintirindi anna hakhilantindi agam la khandaga no be duna dan kenya na to daga dore ananya kenga kembulla ngotu kemba kena hante ona a partager a vinu partager anken mulon daga minna an mulon voyage daga minna an mulon bo daga igia restaurant ba man mulla on daga dingira be aga makabe dingira be hobrega he kenke anna ko accompagne khana daga kesu sirenya na waga na kanta lantinto nime fare alayhi salatu wasalam akeni media khoni baka domia ina daga terendunga domi wala ina ho de berdomi maro umna aisha no ger mehiri ureni men gondi mi ger mehiri donc ke sirenya couple no gondi igu ono haklen to no ke mo sir inshallah allah ga no de